두 번의 혁명. 그리고 전쟁. 누군가는 죽었고 누군가는 살아남아 그를 추모했으며 또 누군가는 전쟁터로 향했습니다. 격동의 우크라이나. 전쟁은 시작되었지만 아직 삶은 끝나지 않았습니다. 끝이 보이지 않는 시위대의 물결. 최근 갈등을 딛고 있는 러시아에 대한 반발로 우크라이나는 유사 이래 최대의 민족주의 열풍에 휩싸였습니다. Ему очень не повезет. Вся Украина подымется, Киев весь подымется, и мы не пустим сюда танк с Путиным. 우크라이나 국기와 함께 내걸린 EU의 깃발. 문제의 발단이 된 것은 정부의 EU 관련 정책이었습니다. EU 가입에 찬성하는 이른바 마이단 시위는 유혈 참사로 이어졌고 그 결과 친러시아 정부는 전복되었지만 크림반도와 동부에서는 소요와 전쟁이 일어났습니다. 그날에 치열했던 광장. 함성은 멎었지만 사람들은 여전히 그곳에 있었습니다. 마이단이라 불리는 이곳 광장은 어느새 성지가 되었습니다. Но это не зря пролитая кровь. Это святое, повторяю, место для всей України. І слово «Майдан», і слово «незалежність» українське війшло вже у світову історію. 그리고 남은 사람들은 이제 새로운 싸움을 준비하고 있었습니다. На лікування поранених бійців, на саму амуніцію, тому що частину амуніції нам самим приходиться скупляти за свої гроші. 크림반도의 러시아 합병에 이어 동부의 친러시아 시위는 끝내 전쟁으로 번졌고 과거 동서를 나누던 냉전은 우크라이나 동부에서 재현되려 하고 있습니다. Ніхто не знає, де це завершиться. Це буде Афганістан 79-го року, це буде Пража, це буде Будапешт. Що це буде? 이제 우크라이나 사람들에게 러시아 대통령 푸틴은 공분의 대상이 되었습니다. 이 모든 것이 푸틴의 야욕에서 비롯되었다고 생각하기 때문입니다. Плохой человек. Путин плохой человек. 푸틴. Да. 수도에서는 국기의 물결을 이루며 어느 때보다 통합을 강조했지만 동부의 풍경은 달랐습니다. 전쟁은 오랫동안 하나였던 사람들을 이제 우크라이나계와 러시아계 둘러 갈라놓고 있었습니다. Прокладывает стену между родными людьми. Это ужасно, но, видимо, это неизбежна ситуация какой-то конфронтации, пусть даже вызванной искусственно, но так или иначе. Вот у нас тут одна женщина, она сейчас, правда, выехала, у нее внук родной сестры, ее родной сестры внук, воевал у нас под Луганском, а этот внук воевал с этой стороны. TF 외곽의 한 건물. 들고 나는 사람들로 분주한 이곳은 정부가 마련한 임시 피난민 수용소입니다. 8, 6 и 20. В этом месяце будет 2. Тяжеловато, жарко. У меня ребенок вырывал. Когда с Днепропетровска в Иванково, у меня у средней желудок это, и она рыгала. А там уже ехать, там дома нашего нет, уже разбомбили уже. Пока не знаем еще. 이 피난민 중에는 곧 군입대를 앞둔 지원병도 있었습니다. Маски, потому что сейчас за нас, за одного человека дают $10 000. Сейчас я завтра, послезавтра выезжаю. Детей, защищать детей и матерей. Это первый наш долг Украины. 어쩌면 다시 돌아올 수 없을지도.
혹은 친구에게 총을 겨눌 수도 있는 고향 전쟁터로 향하는 젊은이들의 모습에 노인은 착잡하기만 합니다. Газу нету, свету нету, воды нету, денег нету. Что там делать? 이 잠시뿐인 작은 안식을 얻기까지 이들의 뒤에는 얼마나 수많은 사연과 곡절이 있었던 걸까. Беспокойство о тех членах их семей, которые в данный момент находятся вот на этих территориях, где идут военные действия, потому что не все по состоянию здоровья или по другим каким-то семейным причинам смогли с ними переехать сюда. Поэтому мне кажется, вот это вот беспокойство за тех родных, которые остались там, это самое основное для них. Лучше не надо. Никто не, знаете, у вас Южная Корея была, правильно? Северная Корея. Вот мы же не знаем, какая будет Корея. В какой Корее будем жить? Под какой, как говорится? Какой будет? 마음은 여전히 전쟁터인 피난촌. 도네츠크에서 9.4일생으로 빠져나온 세르게이 씨 가족은 피난길에서 아기를 낳았습니다. 전쟁 속에서 태어난 이 새 생명은 어쩌면 영영 고향을 모른 채 살아갈 것입니다. Не постаралась защитить нас. Когда мы выходили в Донецке на марши за Украину, это 5 марта, еще не было вооруженных людей в Донецке. Мы, допустим, с женой, она беременная, мы ходили, и украинская власть именно отсюда не позаботилась, чтобы прислать военных туда, чтобы защитили мирное население. 이제 이 6가족의 미래는 어떻게 되는 것일까? Ну, извините, допустим, я считаю, что Украина должна быть единой. Это мое мнение. Тому я говорю, в ДНР возвращаться я не собираюсь. Я хочу жить в той стране, в которой была изначально Украина. Если в Украине будет все так не очень хорошо, то у меня вот семья, дети, ради которых мне надо дальше жить, то есть мне придется... 고향을 떠나온 지도 80여일. 시간이 흐를수록 이제 그에게 돌아갈 고향은 더 이상 없습니다. 분쟁 지역인 동부로 가기 위해서는 정보국 사람을 만나야만 했습니다. 보안상 거리에서밖에 얘기할 수 없다는 그녀는 5분 만에 급하게 자리를 떴습니다. 그녀가 주고 간 것은 분쟁 지역 취재에 대한 위험 경고장이었습니다. 우리의 첫 목적지는 격렬한 친러 시위가 있었던 우크라이나 제2의 도시 하리코프. 우리를 맞은 건 민병대 광고판과 치안을 유지하는 장갑차. 도시에는 긴장감이 돌고 있었습니다. 그간의 깊은 사정을 알기 위해 지역 전문가를 만났습니다. 그에게 도시 상황을 물어봤습니다. Мы видим, что в Харькове периодически происходят теракты. Просто вот вчера стреляли в офис адвоката. Регулярно кто-то поджигает банкоматы. Это все не позволяет говорить о том, что в городе окончательно спокойно и стабильно. 실제 이 도시는 한때 대규모 칠러 시위대에 의해 정부 청사가 점령당하는 폭력을 앓기도 했습니다. 칠러 시위대가 쫓겨난 자리. 이번엔 친우크라이나 마이단 시위대가 자리를 하고 있었습니다. Правительство это вроде бы как новое, вроде бы. Но там много людей из старого правительства пока еще, понимаете? Пока все это еще не закончится, то есть пока все так не утрясется, пока еще вынуждены будут. 광장 바닥이 온통 글귀로 가득합니다. 광장은 진정으로 이 땅의 주인이 되고 싶은 하리코프 사람들의 열망을 담고 있었습니다. Це патріотичні написи, які декілька днів тому написали люди, які підтримують українську армію, українську державність і виступають проти агресії путінської Росії. 우리는 전문 안내임과 함께 지금도 교전 중이라는 지역으로 가보기로 했습니다. Где-то до сюда.
Вот. А дальше уже зона, где происходит столкновение, где происходит вооруженное столкновение, несмотря на перемирие. Там очень трудно сказать, может ли кто-то обеспечить безопасность. 우리는 최근 전투 끝에 정부군에 의해 수복되었다는 곳으로 행선지를 잡았습니다. 그곳은 도네츠크 주의 두 도시 슬라반스크와 크로마토르스크였습니다. 수없는 장갑차와 군수물자의 행렬, 도네츠크 주로 가는 길은 군사 도로를 방불케 했습니다. 그리고 도착한 검문소. 경계는 삼엄했고 검문 검색은 훨씬 강화되었습니다. 갖은 우여곡절 끝에 슬라반스크에 도착했습니다. 얼마 전까지 정부군과 반군 사이의 전투가 치열했던 이곳은 그야말로 전쟁의 함화가 핥히고 간 바로 그 모습이었습니다. Что произошло? Война. А что произошло? Что я могу сказать? Кто-то что-то не поделил, а виноватые остались мы. Там он вверх заложили, по верху бацу, по крыше, в ту сторону пошпандярили. А кто пострадал, все разбежались. Никто не знает, все разбежались. Если бах-бах, бах-бах. 반군 기지로 쓰이던 한 병원은 아예 쑥대밭이 되었습니다. 사람들을 치료하던 이곳은 오히려 이제 사람들의 복구의 손길을 기다리고 있습니다. 민간 마을도 예외가 아니었습니다. 폭격으로 모든 게 사라졌고 이곳은 더 이상 사람이 살 수 없는 유령 마을이 되었습니다. Ну, было все нормально, потом пришли ребята с ополчения в поселок. Ну, было в Славянске, заварухи были в Славянске, там начали все бомбить, стрелять, крушить. 마을의 한 집. 총격으로 남아있는 것이 없습니다. 집주인은 아직도 현실이 믿기질 않습니다. Как сказать, приехала сюда, одни развалины были. Тут все, что в комнате было, все разорвало, ничего не было. 아이들도 오갈 곳이 없어 고스란히 이 창없는 집에서 지낼 수밖에 없습니다. 이제 곧 겨울이 올 텐데 엄마는 새 아이를 데리고 살 길이 막막하기만 합니다. Не знаю, будем как-то жить, а что делать? Другого жилья нету. В общежитии дали как бы комнату, но платить тоже надо. Сейчас перевела детские в другой город, теперь не могу перевести назад. 3 месяца уже не получаю детский, поэтому живем тут, а что делать? Другого выбора нет. 폭격을 맞고 심하게 부서진 아파트. 이 속에도 아직 사람들이 살고 있습니다. Выйдите, красота. Выходите. 하지만 산산조각 깨진 유리창이며 벽에는 총탄 자국이 아직도 선명합니다. Меня выкинуло на площадку, когда первый раз бомбили. А когда второй раз, тут уже не помню, что было. Тут было кошмар. Пыль, вот это все летело отсюда. Волна такая, все било. У меня даже в прихожей шкаф пробитый. Осколки ведрами выносили. Вот у соседей, видите, пробито все. А вот там 2 перегородки, их снесло, полностью снесло. Вот это било сюда так. 전쟁은 지나갔지만 아직 그날의 악몽은 끝나지 않았습니다. Боимся, боимся. Вот Карачун, я вижу в окно, этот Карачун прославленный. Я его боюсь. Вот тут у нас деревья были, все покосило, все это нету. Теперь я Карачун вижу, вот, и я его боюсь. 죽은 자들의 집 공동묘지. 그 한켠 흙으로 쌓인 초라하기 그지없는 무덤들. 바로 이름 없이 죽어간 민병대원의 것입니다. 생물 연대도 이름도 적혀있지 않은 묘지들. 전쟁으로 인해 죽어간 사람들에겐 편안한 안식처조차 허락되지 않았습니다. 우리를 안내해주던 세르게이가 발걸음을 멈춰서더니 그들을 추모합니다.
Он погиб здесь. Наверное, он воевал на стороне сепаратистов. Все достойны погребения, все достойны памяти. 그는 한참 그렇게 서 있었습니다. 인근에 주둔 중인 한 민병대를 찾아갔습니다. 어렵게 촬영 허가를 구한 뒤 민병대원들을 만날 수 있었습니다. 이들은 모두 마이단 시위대 출신으로 민병대 중 가장 먼저 생긴 부대입니다. Что было тут? Мы первый батальон из добровольцев, который заходил в Славянск. Мы освобождали Славянск. Это первая группа, которая была, первая ротация. 계급도 제대로 된 무기도 없지만 이들은 항상 최일선에 서 있었습니다. Это все осколки. Мы уехали и начался обстрел. Да, уже нормальный опыт. И под обстрелами были, и населенные пункты защищали. 전쟁이 아니었다면 농사를 짓고 학교에 다니고 회사를 다녔을 평범한 사람들이 장갑차 위에 서서 총을 들고 있습니다. 그들의 이야기를 들어봤습니다. Ко всему привыкает. Мама дома осталась, девушка ждет. Супругу, сына. Дети. 2 сына у меня. Быстрее бы оно закончилось. Очень часто люди спрашивают, что страна сделала для них. Но иногда стоит спросить, что ты сделал для страны. И только поэтому я здесь. 그들은 언제쯤 가족품으로 돌아갈 수 있을까? 아니 이 중 몇 명이나 돌아갈 수 있을까? Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! 민병대가 주둔하고 수복되었다고는 하지만 아직 도시의 전쟁은 끝나지 않았습니다. Но там еще пока стреляют. Вот 14 числа убили мою соседку там. Кого стрелял, я вам сказать не могу. В целом в стране даже никто на эти вопросы не может объяснить и ответить, как оно будет, что будет через час, через 2-3. Поэтому комментировать эти вопросы я... 우리는 더 지도 남쪽 전장으로 향했습니다. 수많은 관문을 거치고서야 전방 지역에 도착할 수 있었습니다. 갈수록 전쟁이 남긴 상처는 심각하기만 했습니다. Стреляют, убивают и все. Двери расстреливают, с хату все вытаскивают. Никто за нас не побеспокоится, ни газу, ни воды, ни свету. Уже 3 месяца с 18 числа мы живем в подвалах. Только знаем, что в подвал и вот это собираем, сушим, чтобы что-то хоть поесть. Вы понимаете или нет? Это вообще ужас, ужас. 전투가 진행 중인 최전선에 도착했습니다. 얼마 되지 않은 전투의 흔적과 허공을 가르는 총소리. 휴전은 되었지만 여전히 포성 소리는 멎지 않고 있습니다. 갑자기 사람들이 분주해졌습니다. 새로운 작전 명령이 떨어졌고 지금 막 전차 한 대가 전장으로 출발합니다. 더 이상 따라가면 안 된다고 합니다. Я понял, что ты их видишь. Скажи, где ты их видишь? Ближе к нам или ближе к аэропорту? Стороны, вот где насыпь, с правой стороны от аэропорта. То есть слева, вернее, от аэропорта, с краю. Сегодня ночью опять было весело. Опять подходило 3-4 группы на расстоянии 800 метров примерно. С правого фланга. Опять 2 тела. Ну, вот опять где-то. То есть, как обычно, подошли, отстрелялись, мы их накрыли, они ушли. Что там у них по потерям, тоже не скажу, мы их не считаем. Да, смотрите, 보병들도 덩달아 바빠졌습니다. лучше уже пока не снимайте, потому что мало ли сепари потом по телеку увидят. Комбат робить, але комбат щойно поїхав. У нас інші функції, тобто те, що ми робимо. Donetsk airport, the place where our warriors sit and wait while the separatists came. 그들을 따라갔습니다.
이곳은 언제든지 적의 공격에 노출되어 있는 그야말로 전쟁터입니다. 생과 사의 갈림길, 이것이 우크라이나 동부의 모습입니다. 반군과 대치 중인 초소로 향했습니다. 경계병의 손짓 하나에 모두가 몸을 낮추었습니다. 여기가 지금 우크라이나 동부 전선 최전방입니다. 바로 너머에 반군들이 있습니다. 무전이 바쁘게 오가고 병사들이 움직이더니 경계병이 주시하던 언덕 너머로 어느새 연기가 피어올랐습니다. 우리는 좀 더 남쪽 반군 점거 지역으로 들어가는 것을 시도해보기로 했습니다. 마지막 검문소를 지나 동부로 향하는 길은 전쟁터라 하기에는 너무나 평화로운 풍경. 하지만 이곳은 가장 위험한 그린존입니다. Как справа сейчас, да, вот зеленка, они могут устроить засаду именно в подобных местах. 그리고 더 이상 갈 수 없다는 통보를 받았습니다. 도네츠크를 얼마 앞둔 지점이었습니다. 휴전은 되었지만 아직 우크라이나의 평화는 오지 않았습니다. 오늘 우리 제작진의 우크라이나 여정은 여기까지입니다. 소통을 위한 표지판은 어느새 단절의 경계선이 되었습니다. 전쟁의 화마가 쓸고 간 자리, 그 잿더미 속에서도 사람들은 희망의 끈을 다시 잡았습니다. Отстроим город, все будет нормально, хорошо. Жизнь наладится. Жизнь не заканчивается на этом. Надо жить дальше как-то. 폐허가 된 건물 너머로 노랫소리가 들려옵니다. 지붕은 뜯겨지고 성전의 벽은 총알 자국이지만 사람들은 여전히 한데 모여 성가를 부릅니다. 이곳에는 러시아도 우크라이나도 없습니다. 단 하나의 기도가 있을 뿐입니다. Все самое хорошее, доброе, чтобы беда нас миновала и прошла стороной. За мир в Украине, чтобы не было войны, за мир во всем мире. Хочется, чтобы мирно закончилось, чтобы не погибали наши ребята, ну как не страдали люди.